Pozdrav, dragi moji. Evo još jedan live. Nadam se da se dobrim raspoloženjem. Ulazite ovaj vikend. Naša tema glasi kako se osjeća zbog vas u ovom trenutku. Kako vama razmišlja sada, šta osjeća prema vama osoba na koju vi mislite. Evo izgleda da je ispala prva grupa sama od sebe. I evo i druga grupa. Da vidimo kako se zbog vas osjeća sada. 1 ili 2. Eto, birajte grupu. Grupa broj 1 i grupa broj 2. Kako se osjeća zbog vas u ovom trenutku? Idemo tumačenje za grupu broj 1 i da vidimo unconditional love. Opa, bezuslovna ljubav, jako lepo. Kaže, volite sebe, druge i svaku situaciju, bez obzira na what the outward appearance may be. Bez obzira kako to vama izgleda ka spolja. Negdje iznutra uvijek sačuvajte ljubav prema svakoj situaciji, a prvenstveno prema sebi, a onda će se ta ljubav preslikati na sve ostale. To je ono što vam poručuje ova karta. A šta osjeća? Kao da osjeća tu bezuslovnu ljubav, zato što ovdje opet imamo ribe u prvoj kući, imamo severni karmički čvor, kao da ste vi ovdje dosegli tu neku bezuslovnu ljubav sami u sebi, jer prva kuća ste uvijek vi, a ribe i predstavljaju tu neku apsolutnu bezuslovnu ljubav, požrtvovanje, razumevanje. Ribe su vezane za religiju, za Boga, a ko nas bezuslovno voli ako ne možda naša majka i Bog. Tako da ova osoba kao da ima trenutno neko religijezno iskustvo ili neku veliku spoznaju po pitanju vas. Evo kad sam rekla neku dubinsku veliku spoznaju, ovdje imamo baš kartu hermita, pustinjaka koji govori o tim dubokim spoznajama. Ova osoba kao da je u ovom trenutku ova osoba šta osjeća prema vama, kako misli vama? Evo ovako, misli da bi, ukoliko je muškarac u pitanju, da bi trebalo da bude stabilniji i da se ponaša u skladu sa svojim godinama, možda i nekim svojim statusom. I ovdje smo dobili kombinaciju kraja pentakla i pustinjaka. Jedna i druga karta govore o zrelosti i stabilnosti. Ova osoba dobijate duboke uvide da ste vi sve to sunce u njegovom životu, da dajete životnu energiju, da dajete i usmerenje i cilj i da ga grejete prosto sa svojom svetlošću i da je potrebno da vam uzvrati za to. Dakle, ova osoba osjeća tu ljubav iz svog srca prema vama. Evo, pitanje je upravo bilo kako se osjeća odnosno na vas. Tako se osjeća odnosno na vas. Ova osoba ima neku spoznaju da ste vi, ukoliko je žena u pitanju, ste vi ta žena zbog koje je ova osoba spremna da preuzme svoju ulogu zrele, stabilne muške figure. Dakle, u ovom trenutku ova osoba osjeća tu bezuslovnu ljubav sa vaše strane. Ukoliko ste vi žena, kažem, ako ste muškarac, prevedite to na svoju situaciju. Dakle, osjeća tu, pošto sam spomenula tu majčinsku ljubav, ljubav prema Bogu, to su jedine forme bezuslovne ljubavi koje poznajemo. Svaka druga ljubav je transakcijona uslovljena. Sada, kada se u ženi aktivira to polje bezuslovne ljubavi, kada se žena otvori u svojoj onoj mekanoj ženskoj energiji, pusti, to znači da se ona osjeća bezbedno. Ona se može osjetiti bezbedno samo pored ovakvog muškarca, u ovoj kombinaciji, ovog stabilnog, sigurnog muškarca koji čuva prostor za nju, da ona može da slobodno i sigurno daje iz sebe, daje tu bezuslovnu ljubav, tu razumevanje i da prosto napaja svojom energijom. Kao što ovdje imamo sunce, napaja tog svog muškarca, tom svojom energijom, a on za uzvrat želi sa 6 pentakla da ju se oduži, da ju uzvrati. Tako da je ovo jedna prelepa energija. Ukoliko još ne vidite znake ovoga, ubrzo će ovaj muškarac početi, jer ste vi sami, početi vam uzvraća, jer ste vi sami ušli u svoju žensku energiju i obrnuto. Eto, i obrnuto važi za muškarci, vi ste ušli u mušku energiju zaštitnika i stabilnosti i dali ste ovoj ženi taj emotivni prostor da se ona ispolji u svojoj ženstvenosti i da da bezuslovnu ljubav.
koja vas hrani pozitivnom životnom energijom, suncem. Eto, jako, jako, jako lepo. Nisam mogla da očekujem bolje čitanje i ja tu ne bi dužila, iskreno da vam kažem. Ajde da vidimo, grupa broj 2, nadam se da će biti 10% ovako dobra kao grupa broj 1. Baš sam se onako oplemenila od ovog čitanja, jako mi je prijelo. Vi sretnici iz grupe broj 1. Vidimo grupu broj 2. Vi ste dobili Atenu, unutrašnja mudrost. Kaže, znate sami šta da radite. Verujte svojoj unutrašnjoj mudrosti i nemojte odlagati, već odmah preduzmite odgovarajuće akcije. Ajde, još jednom bacam kockice. Opet devica 2 puta izašla. Pozdravljam sve device koje su odabrale grupu broj 2. Nisam spomenula, ceo video okačit ću na Exalted Venus Tarot Astrolog YouTube kanal. Ukoliko gledate sad sam tog YouTube kanala, zapratite isto imeni TikTok kanal i obrnuto. Dakle, pratite i jedan i drugi, nemojte ništa da propustite. I za lične konsultacije, astrologija i tarot je u pitanju, možete se javiti, imate moj e-mail. Tako da ovdje nastavimo sa čitanjem. Kad smo rekli sve te generalije koje su bile potrebne da se kažu. Vi koji pitate ovdje u live-u da li mogu vama lično, mogu lično, eto rekla sam, javite se za lične konsultacije. I idemo dalje. Venera u 7. kući u Devici. Venera u Devici je jako zanimljivo, poklapa se sa nekim trenutnim dešavanjima. Dakle, Venera u 7. kući znači ljubav u partnerstvu, a Devica govori o tome da možda osjeća vašu ljubav, ali osjeća malo previše kritike i da nekako nije savršeno i nije dovoljno dobro. Mislim da ste vi ovoj osobi skrenuli pažnju na sve ono što vam ne odgovara ovom odnosu i da se ova osoba trenutno, da ova osoba zna da je voljena, ali ona se ne osjeća tako zato što negdje intelektualno zna, ali se to ne ispoljava, samim tim ni ona ne ispoljava vama. Dakle, ova osoba se osjeća kritikovano. Osjeća se da nije vredna i nije dovoljno dobra, da prosto možda vi ste iz dobre namere htjeli da skrenete pažnju na neka ponašanja koje ne odgovaraju, možda ste malo više kritikovali ovu osobu i da se ona osjetila neinspirisanom da nešto popravi, koliko iskritikovanom, koliko... Da, ova osoba osjeća nepravdu. Većina vas koja gleda jeste u nekom ili u braku ili u vezi sa ovom osobom. Zato što nam je ipak izašla ta neka Venera u sebi, ta ljubav u tom okviru braka, veze, negdje gdje postoje usklađena pravila ponašanja i u skladu tih pravila ova osoba se nije ponašala i samim tim vi ste je kritikovali, vi ste je osudili i ova osoba se osjeća se da je ovdje imamo mnogo nekih energija skrivanja, energija gdje je neko prekršio svoju obavezu, nije se ponašao kako je trebao, ili imamo trougao. Pa se vi vidite sa osobom koja krši svoje pravila ponašanja, obaveze unutar svoje porodice ili veze kako bi se viđala s vama. Dakle, ovdje je situacija gdje se ne poštuju pravila koje su zadata za neko tradicionalno i okviri zadati za okvirno ponašanje, kako se treba ponašati u vezi, u braku, u porodici. Dakle, ovdje se ta pravila krše. I to može da znači da se viđate sa osobom ili da i vi ste u braku, a viđate se sa nekim van braka i slično. Dakle, tu izlazi ta energija i ova osoba se osjeća krivom. Ili krivom zato što je vas izdala, ili krivom zato što izdaje nekog drugog. I da nije dovoljno dobra i da se nije dovoljno trudila i skritikovanom i ova osoba negdje osjeća da je to i pravedno, da je ljubavnica želja. Da, ovdje je jaka treća energija. Ovdje je jaka treća energija, dakle, ovdje se nešto krije, sad vi to prilagodite na vašu situaciju, koliko ste sa ovom osobom u braku, u vezi, ovdje je situacija da postoje tajne, neka treća energija ili bar sumnja na tako nešto. Tako da, dragi moji, ova osoba se osjeća krivim, zato što gdje ima vatra izgleda da ima i dima.
I ovo je neko ko kaže prestravljen sam. Ovo je neko ko je izdao i sebe samim tim što je izdao nekog drugog i osjeća se krivim, osjeća se da nije dovoljno dobar, da nije vredan i da prikazuje svoje pravo lice, da krade nekome vreme, da krade pažnju, da ova osoba se ne osjeća dobro zato što nije dobro postupila. Eto, tako se ova osoba osjeća u ovom trenutku u odnosu na vas. Osjeća krivicu zato što ste vi ovoj osobi rekli da ste vi svesni nečega, vi ste ovoj osobi nekako iskritikovali je i to je bilo sa pravom. Eto, dragi moji, to bi bilo to za današnje čitanje. Pogledajte naknadno YouTube kanal Exalted Venus Tarot Astrolog i vidjet ćete cijelo tumačenje koje ću kasnije okačiti ukoliko niste stigli na vreme. Također na TikToku ću okačiti sve u celosti. Uživajte u vikendu. Ubrzo se ponovo gledamo na Balkan Info kanalu. Imat ćemo jednu zanimljivu temu, još nisam obličila, ali tamo negdje sredinom nedelje bi trebalo da izađe taj video. Tako da, eto, družimo se na svaki mogući način. Ja vas sve ljubim, pozdravljam i želim vam sve najlepše.